Game to nata sa atong Battle of Class B diri sa Lingigon, Argao, Cebu. Midaog sa Game 1 ng team Cebu City. Kini Game 2 na. Okay na ito ang bakbakan diri sa Lingigon, Argao, Cebu. Sponsored niya by this following sponsor: SK Chairperson Honorable Leslie Jid Marie Caminero, Konsehal Dario Albardonido, Boss Isot. Mao na ato mga sponsors. Organized by Boss Iber and Boss Bimbim. Under Isot Payahay Promotion. Okay, Servisyo Breaks. 2-0 na, 2-0. Kini Servisyo Breaks para 3. Clark breaks. Elmer Clark, Bagnoso. Side out. Servisyo Jason. Ala Bikila. Jeffrey. Bang. Bukbuk. Jeffrey. Jason. La kaniya inside kayo. Kabuang na la. Gapas na. Bang gilayatan. Good item. Tangil-ngigan Jeffrey oy. 2-0 kini para Tris. Breaks midakdak. Agay kini. Wala linaw na. Out ball pa gyud. Servisyo Elmer. Overhead. Win. Onodos. Shout out tayo nila ni Sir Palanas direha o ni Boss Eric. Natin na sa tumakbakan. Sila si Gerson. Shout out. Clark. Go defense. Clark again. Tora. Iguales. Dos na Iguales. Shout out sa ni Hapon diri. Shout out sa ni Jundil, atong amigo nga player ha. Shout out sa ni Boss Tisoy o ni Boslong. Shout out sa ni Madam Jinky. Tara mga Boss Hector, shout out. Tisoy ha, Boss Tisoy og si kuanya. Out ball. Servisyo Darlin. Elmer Clark. Elmer again. Gibalikan no? Masio. Tres na, Tris. Dos. Servisyo Darlin. Jeffrey. Side out. Dos, tres satu skora Servisyo Jeffrey. Darlin. Jeffrey. Okay, das pikas. Side out. Dos, tres, kini para 4, Servisyo Jason Pardo. Overhead. 4-2. Shout out sa Dibuto dia og ni Midis, Mighty Midis. Shout out sa ni Dudong Raymond. Kapag-upang mata. Og si Konsehal G. Luya pagay mga naw. Gikas tabulasan. Boss Tisoy.
Ah? Oh, shout out. Happy birthday din ni Mike Kuyin, ha? Oh, happy birthday. Daot, Mike Kuyin. Sana malasing mo kami. Bola ko eh. 4-2, servisyo Team Cebu City. Clark. Magdok na. Lamba-lamba na si Dodong Jason Pardo. Single. Servisyo Jeffrey. Kang Clark na yung serbisyo. Ang ngita di mo anig eh. Tagaig sakit Clark. Arong tagam. Nagpauha na ang team Badyan. Saktos Buyok. Breaks. Kastigo yun. Arong hugbak ng lubutan na. Iyay tara. Kamang na. Babag na. Agay. Kui. Pasok na pasok. Grabe Jason eh. Giluparan mang Jason. Quatro dos sa skora, 4-2. Game 2 na niya, game 2. Midaog sa game 1 ang team Cebu City. Battle of Class B diri sa Lingigon, Argao, Cebu. Under Isot Payahay promotion. Suara, breaks. Out ball. Bola sa team Badyan. Servisyo Jeffrey. Clark. Evo Clark. Overhead. Iguales 4. Iguales 4 na. Servisyo Jeffrey. Darlene to Jeffrey. Para muntik na si Jason. Wait. 5-4. Servisyo Jeffrey. Jason. Nah, luparan na Jeffrey. Size 4. Change court in favor of team Badyan. Size 4 ha. Darlene in favor of team Badyan. Darlene again. Out ball. City 4 na. City 4. Servisyo Jeffrey para 8. Ang Nablak panda, lupad na. Nablak panda. Melupad. Allah kaniha. Agay. 8-4. Tinunga na ang itong skor ha. Pabor sa team Badyan. Kung makabaos ang team Badyan na na atay desisyon. Lo, Mir! Apit, padpad, Mir! The Black Panda. Kini, linaw na! Adjust na! Siri, way mga katog ni dia skilled siri. Labinas Dodong Rimon. Magupang mata. Allah kaya Darlene. Corner si At. Imuson. Okay, out ball. 5-8.
5-8 na. Kini para size. Clark. Jason. Allah, walang katao-tao. Tao po. Ang score. Size 8 na. Kini para City. Servisyo Jason. Elmer. Out ball. City 8 na. City 8. Servisyo Jason. Arno. Elmer. Jason. Auto. 8 iguales. Ala ka niya. Jason. Pilupad. Darlen again. The Black Panda. Elmer. Ala ka niya. Elmer. Trapo. Jason. Allah. Kensay linumsa na ismula. Lumos na. Dire pikas. The Black Panda. Allah. Ay tara linaw. Adios Patria Dorada. Rion del Sol de Querida. Waray kamuslanan. Tara. Grupo sa mga way katog. Servisyo Jason. Elmer. Good item. G8. Kene para 11. Darlene. La kagilo. La. Shout out sa paboritong player ni Pitik Partner nga si Boy Libre. Shout out Boy Libre. 11 na, 4 daw na ang team Cebu City para champion na. Servisyo Jason. Hala ka diha. Daog. May champion ang team Cebu City kontra sa team Badyan sa atong Battle of Classmates diri sa Lingigon, Argao, Cebu. Next game, Jason.